Hey everyone, just wanted to take a minute to explain our new procedures for confessions. Saludos para todos, vamos a explicar un poquito cómo vamos a hacer las confesiones durante este tiempo. For the time being, we'll not be using our normal confessionals in the chapel to kind of maintain a more open atmosphere. No vamos a usar nuestros confesionarios regulares para mantener la distancia entre personas. When you enter the church for confession, you'll notice that we'll have two confessionals set up, one in the northern entryway to the church, as well as one in the southern entryway to the church from the small parking lot by the prayer garden. Cuando entres a la iglesia te vas a dar cuenta que tenemos dos confesionarios, uno a la izquierda y otro a la derecha, que ustedes pueden usar durante las confesiones. So we ask that you please enter the church from the doors in the back, not the side entrances. Pediremos que entren por la entrada principal y no por los lados. I will be hearing confessions in English when you enter the church to the confessional to the left. Yo estaré en el confesionario a la iglesia haciendo las confesiones en inglés. And Father Tymo will hear confessions in English and Spanish in the confessional to the right. Y Padre Timo en el confesionario a la derecha en inglés y en español. If you'll follow us for a moment, we'll show you the markings on the floors that we put down to maintain proper social distancing. Si nos siguen, les mostramos un poquito cómo vamos a hacer la fila para mantener la distancia. And you'll notice that we have a line of red tape on the floor right here. This serves as the beginning of the confession line. Te darás cuenta que tenemos unas marcas en una tape rojo y la primera, la más larga, es donde se empieza la fila, la pila. Until it's your turn for confession, please don't go beyond this line. Hasta el momento de tu confesión, por favor, no cruzar esta línea. So the first person in line will be at this red line on the floor, and then of course distancing 6 feet apart behind that person. La primera persona estará en esta línea y las siguientes manteniendo la distancia, siguiendo las marcas en el suelo. When it is your turn, we ask that you approach the confessional. Cuando es tu turno, te pedimos que te acercas al confesionario. And you'll notice the red arrows on the floor directing you to the confessional. Verás las marcas como acercarse al confesionario. Right. When you arrive to the confessional, we have not placed a kneeler in front of the screen as to maintain proper sanitation. Cuando te acercas al confesionario te darás cuenta que no hemos puesto nada para hincarse para mantener la limpieza del edificio. So during your confession, you may either kneel on the floor or remain standing. Durante la confesión puedes hincarte en el suelo o quedarte de pie. But we ask that you please do not cross the red line to sit in front of the priest. Pero pediremos que no cruces la línea roja para sentar enfrente del cura. All confessions during this time will be behind the screen. Todas las confesiones durante tiempo se quedarán detrás de screen. Okay. Perdón. You'll notice an arrow when you're done directing you a different direction. Te darás cuenta que tenemos otra marca dándote en la dirección en que deberías seguir. And so we ask that you simply follow around the exterior to the front of the pews and up the main aisle to exit the church. Pues pediremos que sigues alrededor de la iglesia y sales por la entrada principal. Remember, please, when you come for confession, to please be wearing a mask as to protect others and yourself. Recuérdate que cuando vienes para confesión de ponerte la máscara para proteger a ti mismo y a los otros. Thank you and God bless. Gracias y muchas bendiciones.